Ah, kako miriše ova baklava. Snimamo. Pravim baklavu. Pravu domaćinsku. Ona je prepuna oraha i najviše ima oraha. Nema ništa drugo sem oraha. Slatka je, ali nije onako slatka da otužno da više ne možete da jedete od slatkoće, pa možete samo neko malo parčelnicu. Ovdje možete jedan dobar komad da pojedete i da uživate u pucketovim orasima jer nisu ni presitni. Sočna ima jedan dodatak uz šećer koji ne ide tako često u baklavu, ali meni se dopalo i vidjet ćete sada u receptu koji je to i da dobijete ovako sočnu, lepu, pravu baklavu. Prvo što radimo kada pravimo baklavu jeste da napravimo agdu. Neko kaže šerbet, neko onaj preliv, kako god. U svakom slučaju zašto je pravimo prvu? Zato da bi imala vremena da se ohladi, jer na kraju kada izvučemo pečenu baklavu iz rerne potrebno je da je hladnom agdom zalijemo. Stavila sam ovdje malo vode, dodat ću još 800 ml ukupno. Neko stavi čak litar. Ja mislim da je dovoljno ovih 800 ml. Zatim, uglavnom ljudi stavljaju samo šećer, međutim, ja sam otkrila jedan recept još davno i mnogo mi se dopao gdje ide i šećer i med. Stavit ću 300 grama šećera i 200 grama meda, dakle ukupno 500 grama svega. Međutim, naći ćete isto tako i recepte gdje ima čak na 800 ml vode 800 grama šećera. Na litar vode čak kilogram. Meni je to lično prejako i mnogo mi se više dopadaju ovakvi recepti gdje ipak malo smo umereniji jer pola kilograma nečeg slatkog je više nego dovoljno. Jest da je baklava jaka i da joj treba šećera, tako da ukoliko vam se čini da biste voljeli još šećera, da volite one najjače baklave, vi slobodno dodajte još. Ono što ću još dodati jeste limun. Limun možete da stavite i pred kraj kuvanja. Ja ga stavim na početku, pa neka miriše, neka ima, ne smeta. Limun ću iseći na kolutove i staviti preko. Obavezno ga operite i to dobro, jer stavit ću ga sa koricom, pa da se osiguramo da je čist. Izvadite naravno koštice, stavljam unutra kolutiće. Uglavnom stavljaju po 2-3, ja stavim više jer volim kad mi miriše onako. Promiješat ću malo pre stavljanja na kuvanje zbog meda da se sjedini sa vodom. Možete da stavite i toplu vodu pa će med pre da se istopi u toj vodi. I evo, ide da se kuva oko 10 minuta, ne mora predugo jer onda se zgusne previše i baklava ne može lepo da upije. Tako da 10 minuta je više nego dovoljno. Dok se agda kuva, vi možete taman da istopite i maslac zajedno sa uljem. Ja sam to već uradila, ali ovo je pravi trenutak, taman imate dovoljno vremena. Stavite 150 grama maslaca, sitno isecite na kockice, dodajte 150 ml ulja u šerpicu i lagano na tihoj vatri istopite i evo dobit ćete upravo ovaj premaz, u stvari neki preliv koji ćemo stavljati na kore kada budemo sada ređali baklavu. 500 grama oraha, dakle pola kilograma. Imat ćete recepte gdje ima 300 grama oraha pa se dodaje još malo prezli, 2-3 kašike. Može i tako, verujte mi da reč, vrlo je dobra takva baklava. Međutim, kod nas vole da inako ima što više oraha, tako da ću ja samo orahe bez prezli, ali opet kažem vi kako volite. E sada, kada meljete orahe, predlog je da sameljete neki da budu sitniji, ali da ostanu neki malo krupniji kako bi lepo krckalo kada se jede baklava. Dakle, nemojte sve da bude onako baš najsitnije. To, da vam ne ode na presitno. Baš je ovo struktura koja mi je potrebna. Evo, to je to. Sad možete lepo da vidite. Tako sam htjela. Ako vam se učini, recimo ovdje ima malo nekih krupnijih, slobodno ih vratite pa da u novoj turi se sasitne. Meni je ovako sasvim dobro. Sad ću ovu drugu turu možda mrvicu samo sitnije i onda kad se pomeša to će biti idealno. Evo ga. Ova druga tura je malo sitnija i sada kada se promeša ova prva i druga, savršeno. To je ono što sam htjela da dobijem. Naravno, ukoliko neko voli da mu je skroz baš sitno, ako je tako navikao, slobodno svako ima neki svoj recept i kako voli da jede baklavu. Evo, orasi su baš kakvi sam željela da budu. Spremni i sada mogu da krenem sa ređanjem baklava. Savjet za početnike. Sve ove korake napravite prvo. Jer ako uzmete kore
i ako ih stavite sa strane, one će vam se skroz osušiti dok vi sve ovo ne napravite. I onda će tako pucati kada ređate i neće biti to. Evo, tu su mi kore. Gledajte da ih kupite da su što svežije, tanke kore, pola kilograma nam je potrebno. Evo, tu su. I sada, u odnosu na to kakva vam je tepsija, pravit ćete i kore. Ove su naravno baš velike. Sad ovako, samo ih izravnajte da budu tako. Brojala sam, mislim da ih ima oko 16, ali nema veze, oko pola kilograma je dovoljno, pa i ovako onako, da li ih je manji ili veći broj ispašće dobro. Meru uzimate tako što stavite odozgo pleh i onda ćete da ih iskrojite. Sada, moj je predlog, mogu ovako, a mogu i ovako. Stavit ću ovako, znate zašto? Sad ću da vam objasnim. Zato što od ovih ostataka ovdje sa ove strane mogu kasnije da iskrojim da od 2 kore napravim jednu. Ako mi zafali, ako vidim da bih još da bude viša, tako da vam je to recimo dobar savjet. Uzmite oštar nož i onda samo opkrojite u odnosu na pleh koji imate. Sada ću i ovaj ostatak kore za koji sam i rekla da će mi možda trebati. Evo ovako. Dakle, jedino što mi ovdje neće trebati, to je evo ovaj deo, sve drugo hoće. I sada sklonim pleh i možemo da ređamo jer sve smo pripremili. Evo ovako, kore sa strane. I sad gledajte ovako. Prvo ćemo uzeti i staviti pored sebe ovaj preliv ili namaz, kako hoćete. Četkica i prvo malo dno podmažemo. Zatim stavljamo na sljedeći način. Opet i tu postoji mnogo varijanti. Neko stavi prvo 3 kore, svaku premaže ovim, pa onda nastavi dalje svaki put nakon oraha po 3 kore. Evo ga, prva kora. Zatim nju ovako premažemo celu i onda stavljamo sljedeću koru. Svakako dno bi trebalo da bude 3 kore da biste mogli lepše i lakše da izvadite baklavu kada budete isekli na kockice, romboide ili kako god. I sada ide treća. Na treću stavljamo orah. Orahe, ovdje ih imate pola kilograma i ne brinite, ima dovoljno. Stavite na svaku koru po 2-3 kašike, nemojte više jer vidjet ćete potpuno kad se slažu, bit će u svakom zalogaju više nego dovoljno oraha. Samo rasporedite ravnomerno da to bude otprilike. Neko stavlja i u orahe šećer, kao što sam rekla, i prezla dolaze u obzir, ali budući da je u onoj jagdi dovoljno šećera, ja mislim da nema potrebe da se stavlja i ovdje. Sada, neko ko voli da se više osjeti onako ceo red kora, taj će slagati koru ponovo, pa opet premažemo, pa drugu, pa tek na treću orahe. Ja više volim kada se onako sa kašičicom zahvati jedan zalogaj i da onako samo klizi, da nema velikih razlika između kora, odnosno da se ne vidi taj prelaz. Tako da ja neću stavljati sada drugu pa tek na treću koru, već odmah posle ove jedne stavljam drugu i na nju idu orasi. Dakle, ne na svaku treću, već na svaku drugu. Opet kažem, može i ona varijanta i više nego dobra, tako da to je sad već stvar ukusa i na to kako ste navikli. Evo. 2. 3. Pa ponovo ide kora jedna koju premažemo samo uljem i maslacem. Pa kora druga na koju idu orasi. I tako sve do kraja sada. Ono što je bitno da na samom početku ostavite za kraj 3 kore. Tako da se ne zanesete pa na kraju nemate što da stavite preko. To je bitno. Ja sam uključila na samom početku ovog slaganja rernu na 200 stepeni tako da vam bude zagrejana. Kada ovo fino napravite i sve složite, možete odmah da stavljate da se peče u zagrejanu naravno rernu. Evo ga. Za kraj stavim fino oraha dovoljno da ima sve ovo što je ostalo i
ide vrlo brzo na pečenje. I kao što sam rekla, za kraj stavimo dozgo još 3 kore, naravno između ih premažemo. Ovo što mi je ostalo, to ću sada da prelijem preko i onda stavljam da se peče, naravno, prvo ću izrezati. E sada, kako je sečemo? Naravno, mnogo je lakše da se iseče pre nego što se peče nego nakon, a i lepše će da upije Agda. Svako ima svoj način. Neko odmah na kockice i za početnike ja savjetujem da urede tako jer će im biti sigurnije da će ispasti lepo. Neko romboide pravi, neko ima neke još frkafulje dodatne. Evo jedan jednostavniji način kako bi početnicima koji žele neku vrstu romboida bilo lakše. Proverite još jednom svaki put kada zasečete da biste bili sigurni kako su i one skroz dole na dnu isečene. A ne onda posle kada vadite pa vam ono na dnu nije dobro pa vam se sve raspadne pri vađenju. Dešavalo se. Oštar nož bitno je da bude. Sada idemo ovako dijagonalno i na taj način dobit ćemo romboide. Vodite računa i to radite zaista lagano, pažljivo, da ne poremetite sve kore. Ne brinite početnici, kada vam beži kora pod prstima, sve je to normalno, zato idemo lagano. Evo, to je otprilike to. I sada možemo da stavimo da se peče u zagrejanu rernu. Možete ovako preko da stavite ove 2 kore, da ova odozgo ne bi izgorela, ova odmah tu prva. Pa posle da sklonimo, možete pek papir da uzmete isto tako. Tu je negde. Pa da stavite. Dakle, kako vam je lakše. Ja stavim pek papir preko. Na 200 stepeni pečem 10 minuta, onda smanjim temperaturu na 160 stepeni i pečem još 50 minuta. Ukoliko vam rerna nije jaka, onda sklonite pred kraj sam pek papir da vam odozgo bude zlatasta boja, ali meni nema potrebe za to. Dok se kuva, vidite i sami, Agda je gotovo, odnosno ovaj šerbet, i on može da se hladi. Žućkaste boje zbog meda. Vi ne morate, ako ne želite, da med kuvate sa šećerom, jer u suštini je zdraviji ako ga dodamo na samom kraju, kad se skuva šećer i voda, pa unutra dodamo med. Dakle, kako želite. Meni ovako bude intenzivniji miris i volim sa ovim limunom da se skuva, pa eto, zato sam na taj način. Nakon ukupno sat vremena, odnosno 10 minuta na 200 stepeni i odmah sam posle smanjila na 160. Ja pek papir, kao što vidite, uopšte sklanjala nisam. Dakle, tek sad sam ga sklonila. I meni se uhvatila ovako zlatasta boja odozgo. Vi naravno provjerite malo i ako vidite pred kraj, dakle ukupno sat vremena je negde potrebno jer je niska temperatura, da znate, 160 stepeni, ne više. Ako vidite da vam nije ovako zlatasto, vi ga onda sklonite i ostavite pred kraj tih nekih 5 do 10 minuta da vam se uhvati ovako lepa korica, odnosno zlatasta boja. E sada, ona je baš vruća, dakle tek izvađena iz rerne. Agda je potpuno hladna, odnosno ovaj preliv. Kao što vidite, ovako je žućkaste boje zbog meda, kao što sam rekla. I sada ću lagano ovim hladnim prelivom da je zalivam. Da znate da ukoliko želite da vam ostane ovako odignuta malo korica, ova gornja odozgo, neko voli da bude tako hrskava i lepa, onda ne morate posle ničim da prekrivate. A ako ipak volite da ne bude tako odignuta i hrskava, onda možete da stavite nešto tvrdo odozgo, da li je to neka druga tepsija ili da vam je već pri ruci, što može biti zgodno. Evo, sada lepo prelivamo sve ovo sa svih strana, mada će se ona svakako lepo rasporediti, ali gledajte da idete i odozgo po koricama, da ne idete samo u ove proseke između. Kao što ste vidjeli, čak i vi koji do sada niste pravili baklavu, dakle nije ništa teško, ubedljivo najteže je kada je sečete pre pečenja, jer morate lagano da se ove gornje kore ne pomeraju. Sve drugo je očas posla. Evo ga. Fino smo je prelili i sada ove limunčiće ja volim da stavim ovako preko, nekako radi ukrasa, neka stoji malo, pa ću posle da isklonim. Također volim da stavim i oraščiće, ovako, međutim to ću raditi nakon što se ohladi, neću sada, jer ukoliko želite, kao što sam rekla, da vam ne ostane ovako odignuta gore kora, uzmite neki pleh i samo preklopite ovako odozgo, pa će onda fino da se te kore spoje jedna sa drugom. Neće biti onako velikih vazdušastih prostora. Možete
ne morate. Sad zavisi ko je kako navikao i ko kako voli. U svakom slučaju jedina mana baklave je što mora da odstoji pre nego što se proba i pre nego što se seče, odnosno vade ovi paščići. I evo je, došao je trenutak da je probamo. Stajala je u frižideru, ohladila se. Ja mislim da je baklava jedini kolač koji nikad nisam jela dok je vruć. Volila bih i to da probam, ne sumnjam da je dobra. Ali je bitno da se stegne kako bi mogla lepo da se vadi i da se jede. Evo je. Izlazi lepa, slojevita, sočna, puna oraha. Tu je. I sad ćemo da probamo ovu lepoticu kakva je. Da znate da se lepo, evo ovako, seče očas posla. Dakle, to znači da su se i lepo ispekle i do lepo natopile kore. Čim sam mogla ovako lepo da viljuškom prođem između. I onda ovako zahvatim sve zajedno i puno je oraha i neka ima puno. I ako želite samo da bude onako baš jako, jako slatko, što ja ne mogu baš, meni nepci onako bridi od slatkoće, vi dodajete još šećera. Ovaj med mu daje poseban ukus. Znači baklava, ako mene pitate za 10, ja ću nastaviti da je jedem vrlo rado, a vi nastavite da je pravite isto tako. I dajte svoje komentare, predloge i sve ostale sugestije. Živela baklava! Baklava bre!